अंजुम पे दुलड़िया बोया को अंजुम पे दुलड़िया मिश्रा को ओहाय हो बुनकान दुलड़िया अल्लाह ताला ऑलचिकी कंट्रोवर्सी तलारे आके सामना पे हेज अकरा नोआ मिद सेरेñ जहां की सेरेñ आय को आबोन कने आला अंजुम पे बोया को अंजुम पे बोहिन को आबोन कने तो नोआ चे सरिगे अबो संताल समाज रे इफेक्ट हिजुआ दुलड़िया मिश्रा को अंजुम पे दुलड़िया बोया को अंजुम पे दुलड़िया मिश्रा को ओहाय हो बुनकान दुलड़िया अल्लाह ताला ओहाय हो बुनकान दुलड़िया अल्लाह ताला उनिया हुकुम को बन अंजुम लेkan उनिया आयुरी बन ताड़ाम लेkan गोसमो समन जीवी ऐसा गेन रुआई ओहाय गोसमो समन जीवी सगन रुआड़ा सिरमरा दिन मजा दिसम कौन सोनाते तोलाकान रूपते सजावाकानाम ओ सोनाते तोलाकान रूपते सजावाकानाम जिस दोबुन चला ओंडे bonte na onde ape nonde Allah ten jiwi sare jo unia hukum ko bon anjam lekan unia ayuri bon taram lekan gosomo somon jiwi re sagen बांचाव हिना बोना निया धरती रे आबोन सारा जिंदगी लगी तो बाबुन है एखना निया धरती खय तो आरहो हाना पुरी मिटांग धरती माने जीवन हतो माने हजू होई तबन गया आदो निया धरती रे जुते भागी डहार कोन साब लेखा आर कोये कोन लका कोन उनी अल्लाहवा कोन बन चलाव लेन खा ताहले निया आबुआ जीवी तो शांति रे तहना एवं आबु दो माने मौज डहार बन साब लेन खा दाड़िया आर कोटा जदि बड़ी डहार बन सेन लेन खा उनिया तो नाम बिना मिटांग जे तो दान जगह बिना माने जुलो डहार रे जुलो सेंजल रे बन माने जुलो सेंजल बाटा डहार बन साब लेखा तो जुलो सेंजल पे बन बाचा होना निया लगी ते मिटांग अल्लाह ताला तो मैंने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम जहाँ तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन যে নিকটে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ সম্মানিত যাহা তো যতগুলো মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন যাহা তো মানে একটা
নিশ্চয়ই মানুষ এবং দুনিয়াতে আমরা কিছুদিনের জন্য মেহমান দাঁড়ি করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পাঠিয়েছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিশ্চয়ই একদিন আমাদের মৃত্যুর মাঝে যেতে হবে। কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মাউত, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেককে আমাদেরকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। তবে এই দুনিয়াতে যেরকম আমল করে যাবেন, যেরকম আপনি কাজ করে যাবেন, যেরকম আপনি হয়তো আল্লাহর কাছে দোয়া খায়ের ইবাদত বন্দেগী করে যাবেন, এগুলো হবে সাদকায়ে জারিয়া, এগুলো হবে আপনার নিকটে জমা। আলহামদুলিল্লাহ, অনেকে মা বোনেরা হয়তো এই অবধি হয়তো দান পাঠাতে আছেন মাশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, সকলের জন্যই দোয়া রাখা হবে। আল্লাহ অন্তর্যামী, নিশ্চয়ই আমি দোয়া করতে ভুলে গেলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নিকট